nabe mi les ont. Ouais, mais c'est bien encore les 95.5 que les gens via Boja Jana FMB Yakabe m'a dit. Avec que là tout le monde pourquoi mais là nous pas mis les 3W et dans FMB Facebook dit bah oui mais là on s'est mis encore les 3W dans fm.tg dit ah ben au champ voilà on s'est mis encore les pour notre la demi alors et bouquet Canal Plus à et bouquet 575 à et là on s'est mis encore le fond mais là pas mis les YouTube dit les la Gazette du Togo dit et bien ami les d'accord Togo viré si belé que yemi glonne nénéa Togo vi que oui mi pobe les wabe azon mais on chon les jagbagba les wabe azon les zonzon mais ami pobe ola sionmi les wabe agbe abenti nyame e gbe a Togo vi que mi les d'accord oyo nebe Claude Christophe Bola Kojo Agia enyi ajo nkonoto to vo be enyi ajo nkonoto a egbani ameke mi agbonbe enyi gouverneur que au Dakona ne bakpo Lions Club International be district que on le globé district 403A et 2 et les ni ameke au Dakona les peki gbana me ayela o nene be doa wa kemi senya me be yo ne hige progodoa kekem ten le gesi Togovio yo le Dakone nene ba me o tukara mano me toa et on ne va mais mimdola blekuyo mia kogo et mia desi ameke benye wa mi demo ne ma do ezone amegan Claude Christophe Kojo Bola Agia amegan Agia wezoro yo novinho Bruno Leko Fidelis Messa Couteau aloni ko en e du tout yo akpeno Leko ahometore ahometofon ni sonda abido doni so no Leko Elia mi dakpe kuma uba lodo mi ano dakpe ne ata kitikata akpe jene tout ya fo agbele te kwa ero la ho akpe ku ero eyon mi ablombe oyo no be Claude Christophe Kojo Bola Agia nyemnyane nkwa tutututu emu yo yepo yo kanfla ko jima jedu inko ko do na ma elenyi Claude Christophe a elenyi ko keje azanke gbe ojima o le jima juillet be nkeke wivo aton goin 25 juillet les akpereka la sirike voisin alors meillewa et puis akpereka alors facilike bladin 1960 on a blood review niwa 20 pour aller à Zanwagbe le calendrier dia Christophe ba so pe Claude wa les authenticité be akpadia anagovi dijiwodi shogbo Yoruba e apojo de funvi egbe abe dodo ape de me o sanago gbe ma o gbere mi atasio we se wa o mtem na mi tuturo ke eje boy o trongbe do mi o wa mi le menenia wa mi ma nglo be gbere mi abe fi emi so o gbere wa ni kokoro na ma ele ni aye la bola sobe bola aye la bola aussi gomé mse non mse gomé ni matem tuteori ni matem no yu ekudo awuya ya aye la bola o ma de menamia français o gonabe vanité de vanité tout est vanité pouere ani ko nya gomé be hihi me be mu keke wa ani gbaji fie mi ba pole mi la gbagbe re la gbajo boa mi aba dino no me mi la de fiobe ani gbaji mu ondo ran don clean na mi o mi ano agbe abe mi ani pode nune mi ano vio mi ani pode nune mi abe vio mi ani pode nune mi abe dume vio lo ko nya be gome o aye la bola bi akoji ozerika ye odu ina wa lo ke o wa be mi adole yo yin ko aye o wa ipa mi ga ho so ko ano gbede o wa mle mi agbo ko le ko de be ko video o do la wa na go yin ko wa ko godo e la na hige me la no fetu na we wa ni abe ye wa jojo la gbe sha kojo o so kojo acha kojo am so eche o so aye la bola acha o mto na be no re
va comme inko va didi subo pa mjo se kwere bola va no bio mama to no be aye la bola e ma de comme non si bele ke mo file ni et non et fifia et amega Claude Christophe et ne masé gomme audio 25 juillet 1960 fi ko dio le ojim le lome le agia come quand on dit onto le ke o dutune nyabe lome arwa o tisi ati nya gia come no you agia come o you ajangba come o yo abobo come o yo asivito yo adaula to yo adobu come kwa lo ame on lo be na go come ana go come ba pe kwa lo ame keke ngo o so aputa goji ko terrain vite beniglato trop lo ejo le funu ve kodo amuti ve abloresi me dekon trop jo le funu ve kodo century home kwa lo ame keke ngo wa mu lo me kemi le egbe ayo kwa agia come aye oji o le fifia et to ke diwa e ben kole et to nye be nko a ele ni François Ajayi ele ni ba na go nko a e nto so anyogbon so pe ebe nko wa kanfla egbe a ngbale yi am yo menefani François Ajayi anyogbon akia nka ore be ba so anyogbon aso pe nko e anyogbon agomi na ya njo de gomi kaka gbo ejo wa na be nko de be nye jo na jine no pu ne le kebe anyo ya gbo e nto no na ro kweme fifi atowa kona be François Ajayi anyogbon agia e do kebe o etonya e wodo le hôtel Le Bénin hôtelier beyin wodo le hôtel Le Bénin so yini kebe webe school nu quand franglais si mebe school le denu kudo viepe eto eji le nyabe français school le fille ve we nu le funu ke gbe papo a eto tutugban kebe po a hôtel Le Bénin ke ba ni hôtel Ibis ba trop bova hôtel Le Bénin funu kuma be webe carrière patale la zone ils ont mais on va de Ruda les Amégan Bagna be game Ogamo Bagna et be va de be ale ki po be do na doa ele dia me ke la trouver fond hôtel Bassar na ya ye be de Ruda funu be o pe aton le funu cha ke ne be le hôtel a doa fie be la do kwa o ba trouver bova Le Bénin on ane masi gome ya et to ke ni François Ajayi agia hôtel Dobe o fifia ino ya de liko yo ne ino nya o ne be ayele ayivi ele ni Sekovijiji obe seko se humbo kon e ya pena ma o egbalagbele ni agbo egbe a le nami tutu lo keje so fonti gome alo Sekobe kokebe ablogan me soir on ya lolo vi nous la trova e bien la bien kota be solo fonti gomelo pira comme yelo yo muina sequoia voa comme poinye ya baba va kwevio be comme kwevio be hen potai akpeno kaka potai wa akpeno lo joji hwan kwa asen imi o meleke potai wa pota okay emeko fifia eno ayele eto François orikapo ji alo oji amegbo gbo we ba ji alo we nya mega hwa no enyenya mega hwa to gbo be nyenya mega hwa ga kia misupo eto nya e ovile lenti ga popo wa me nyenya nke no bwa eto nya nyonu ame ne bede ye nya pata ko ji a million ame wenyi wale egbe me a nyame we ne ele ame ne jinko yo me ne fa no eno nya eji amaton nsubi dede no nusubi dede no nu via boji obele ne kaka ba nusubi amaton ba nyenya me gan hone wa keke ba no vinye poteo wa ole ba nya pata mi banare roti enyo amega Claude ke tobe oji la gia comme ni aba gia comme a elume be gunwe won lono ojo la gia comme osomo me kwa fra be ingla kwa ojo ya kuta ko ji wa fi ko to skoji le gapopo wa me sigbele ko la nye kule ne a
ne ola ici aura sukula quand oyi rudanisho allo oyi école Boubacar les Gaziato les noirs cinéma grand respect funu on va tout don via vivi ola yewan allo la ya banda honu Marius Moutet le coquetime Marius Moutet Anthony ministre et de la France d'outre-mer et ben koyo va so oya bo sa sukulu la vie aussi tu magasin école de la petite vapeur magasin CCTV magasin ouais sa sukulu so tu magasin les doit binyonyo aye po économie po kwa mi amedo ya mi fi ha sukulu mission do mi ave di lo catholique me ono ba onyo mi acharo eme ahoyi me ya la ahwegame cathédrale on va mutoji so coquetime amore obe amore anti ave konji yo jimle maman mon konji yo jimle santo wa fu po ronji bile amore wa ola jibile akukonji aloke wa oyifio ha konji iwe tribi konji iti sape Boa miaba hoya ele ajangba kome tututu kono otoga kwa kwa so kaka kwa ba ko mo ko la so kwa boa moi nous coquetime mo PV dans le ton le funu boa joyi cathédrale fifia que koto school dia no da to school di le catholique to gbo gan wa me a ozina di la ojibe de vio no to di la bozopo abovia bogan bo we aba ihorika de que ve no to ji le horika se de ka lo abozopo ape abozopo o horika le coquetime o hovi que mai so yi hoton e o so mirura cathédrale o gbadun ku teacher ko ho le coquetime gan me ya le coquetime gan wa me ya maman on l'on y vivere José Tanous à son nom que couille soit et noir homi le coquetime ni quoi pour les dons vide wa cathédrale to ya mdunku wa ya bibia nke va joye e to ku no o wa be o ma gba e coquetime obe ajo wa yi cathédrale ya we gan mi to o les gars pour moi mais la to le coquetime voir so yinkwa cathédrale pour milai coquetime a sugbo mu le bosopo horika hovikwa ojo ifunu eyo mekengbo we over to school ho so le no classe gangan wa le funu si les gars pour moi mais ya no gbe to ejiba do afire kwa ya ko to school di gan me vitu ki gogoro ya amelele na lo tinu no vai na school ya lo ntori ka ko ina lo no we plono na school gan o toto dia no nye plona mina comme no nya sibesa na e toda si won eso ne ro kwe e won e won ya aplomi agba plombo e ke va do afide ya le mi supo le ko amero yi na kwa mi an to pele na lo tinu ne ndia no no wala pole o na close d'enfant vio wa e ado o la fio mi be ne mi ve do mo gan mi atote akora be o re va le ya mi ade kuku na me gan kwa aso mo me na mi kwa ni ami bone mi sona goudron mesigbe ame tonne no la so le kale fiko yana be nkunu yovo la so le kale funu aga be so le kale centre britannique Londres a so le kale funu e so tongo le goite quoi o do coquetime fifia ko va yi roton le ahwegame cathédrale do mi nyame sukulu kwa de o le gome e de o le dia asanwajo izerika lo gome ayo no ogodo la to yiso gome a mi no gome a pereka bo mi to eji nene o dona jesi a me kunya me gan ho ancien o horika hovi hoton ono na gome o le gome hone hoton waden o le dia o le dodo me eji tutu gban to ado eji ameve eye hoton ku waden kwa mi eji gan po ne gapopo wa me no po atrope ko le lia po nyana ma me ancien puis allez comment nous hoton teacher ke ho gan les hoton et nous maître Richard Maurice oye bi ya va ni directeur na mi
Encore là-bas. Nico là-bas. Ben le don qui tita lo lore et pour la bol ne et sort toi les capo pour moi. Footballeur ben et sort papa mon vieux ha. Pour la bol non. Ma donc ko ben ko. Et pour na vivre quand même. Et yam pour na mais pour na me Anthony maître Gagou. Oya zomble o. La pela. Dans les Gagou et toi. Oh la pela nous boé, la pela nous boé. Kodo maître ni pali meto. Et ya ni mablo nous souvent voin. Et ne week-end do ko be yi pali me kaka la boa. Et blana confetti au plone. Et ba yon lo. Mais on dit pour eux. Oye, ne gbe ipali me ya gbo po e gbona ku confetti. Et la pour mi kaka belange. Wa. Mi se gome ka ba be mi anto mi abe nyona ko bele ji. Mi hosebe de na bona yo. E mi hosebe de. Ole ne pali me su ko we pour na be homile yo. E homile wa ton. Ba to ba somi le wa den. Ai. E bo. Wa voine to dia aro dagbe ma te gbe. E ku de tonyo yo to ba zun hlo. Ah, ou papa François. Oh, wa to zun hlo. Wa e po ya ba di poto. E do ne mi we ne kaka vla vodo kwa. E ba do gbe ne papa le dorme. Hotel. Ane gula sandwich vire la no video do ouais et mais ça l'encouvrir on tio ça on l'encouvrir mi pas tanti chicha nywere we wan chicha nywere ga me ke mi o va i do ahwe ga me a me ke ni fa da ga le fun ga fa da pipi no mi agbo di de nto ke Jean Kwasi Bipi Benissa e wan ke jinto chambe chamia medo e mi ai fada e o de ne ma uta mo wa ete ya me ma ba tro yin pote ya mu ne wa mi kudo fada Richard fini mi a me via e économie diocésain mi a me via ko be tout do me do mi ko fini ya Richard promotion mi ni e ko be tout le kaka wa kaka mi ba ho communion solennelle kudo no vio kwa e mo ba ma funo la nya be ma wa ita mo dare ne amisia me fitia que Émilie Roadin alors Roaton travail Roadin mi a be édité préparé de o nani calcul mental de o et calcul écrit de o on avait extrémité au planter extrémité alors planter l'eau extrémité au nouveau quand même aller que be yinalo de que Bruno, souvenir que Dieu le plomb le yiwa, elle a de fouvire. Yo, Claudia Massé. Gapo pour moi, mais classe à me v. Yé kwenye classe que nous faisons. CM2. Si tu entends pour n'aller, Kimbola et collège à Waton, il a préparé au saut. Yé bien me coule le mais premier trimestre à Mila, ouais, vaille. Flolololo. À partir de mes congés de Noël pour mes trocs boya boya. Classe que il tonne dit 7h30 à Mia Kakala pour 6h30 à 1000 hommes. 6h30 on interrogation là quoi. Nous collègues blancs. Fi que toi bac pendant les ouais. Pour la pour minuer. Nous ouais on kaka boya. Gamme on classe porter le bac pas mais. Ouais mi a pas tabi la bateau. Avaïma. Avado a monter drapeau. Oh, nous quelqu'un va trop de classe. Ah mais abasu mignonne bon. Oh, avia non quoi ou a du coup vivre n'y a les gars mais on a ou la fale a ou gommer la fane parce que au le tout toi d'acier. Voga ke a nous n'y reveni et on pata na be mi plan na nous. O la pele ko nous pele wa balé tikpo. E ma ne e bala home e school ne a home yari bala na suna jana ne. Allo papa no gentil. Oh, gentil que? Gentil que? E bala home tien. Et nous codons le sous, donc codons le sous la relation la home. Via papa so e fiona lo no so e fiona. Oh papa et la quoi que quoi doit ba ho chicha na mi la hoya me. E chicha la quoi be a e do ru na wa o we gbe jajo esukula. Do no po do achijia nlolo. Wa no gbe npa pla yo po wa e la ba po pe. Wa ne ne ni abe no me ahome mafa sukulu mafa ezi ji oboro la pla gba po la ple po e mi ple chan du ki ari ka ke mi la certificat pe ke me certificat
y a les certificats 71 année scolaire. Ah ouais, si on peut les cas pour nous ça, les certificats quand même. Nous aimons les blona wa, nene doa no ouais. Nene doa no wa do tutu do keye fa da on ami le wa be sukula. Mi le vi gogo voir o la pla chan kwe. O le pla sukulu toi, o le pla church home toi. Wa keken a home toi chan o le contrôler non. Poda be de pla que o di lo no la home ade e plo no do bana sukula. Vice versa. Pour les noms, les sukula de, o so les ailes la home. Olo les catholiques sukula, olo la po la gbe a po bo do single ti do a ugon me a. Kaka gan me. Kaka gan yo a Bruno. Kaka gan wa me a. No mdo single ti o pole na we. E pole na we. Ka won keke won o le contrôler non la home. Mi nyawa, milia. Bon we va. Mi doya lo. Oh mi doya. Voir If you have certificat grand mère, cathédrale pas mais il est à l'homme il est route dans les jours pas mais. Au miomi coquetti me yam composé le donc coquetti me coquetti me. Au bas donc coup dit que mieux grand mère. Oh ya une funa vide. Et lui a grand mère gagné on le voit quand alors gagné pour un jour quand même. Oh gagné on le gagné on le. Bien me don tocha que mi no sem au présenter mi candidat libre ne certificat. Kudo concours to bobe mi ho eto ga ke wa mi abe jilo be mi la patro wa dia chan ko yi mi ngbosin wa fra class na mi ore mi kudo hon nye wa ke mu yo Tanusu José pe aso na ma mi ame ve wa ya mi o le me o ga ke abe mi patro CMD ni patro we onka mi o no good e ti de test ke mi o ga me o Bruno un to ado gbadun kuto wa ya do kuto ya lo wa gbole lo o la joji na o do kuto ya o do ta munyo wa nen baba ingule me video ela banam ya fifia ke mi certificat quand même yo bola yo résultat o adikaso be alo kan do ko di quand même o adika ya le school be ga adika so npo adika so npo tutu do ko na mi ai e via ko certificat pe we de ka yo school ko Saint-Jo Collège o majo le coquetti me ai cathédrale aba yi school bo re so Collège Saint-Joseph re ga me afa jamba ko me a afla to akaka gba iye mi ona ame ople keke na wala for mi to na o keke ya over plenam class kem le go ople keke na mo on avait seconde à l'eau première non c'est bobé papa le benon to oui nke de funama kwenyi be eglimi de kaba atike we do amuse ko be lu gbo be jo ye kwenyi na ape nyele ko gbonele gbe me ape regret bébé nyira bébé nke vena wa vena na munto be kanflan nke munye gbe a eye gbo voilà mon agbedio et toi il y a un coup kaba dans sa 59e année ça fait quoi plus de presque 28 ans fifia et que au corora collection Joseph Gamia oyona melobe interne oyona melobe externe et interne on y a le externe on dit gam oh miami externe mim no interne miami no interne et toi il be ahoya même diti kakae mabe no interne ouais mi sona jamba comme za pour moi RMTU Régie municipale des transports urbains plus djengere nani sigele central nene ba ga il y avait qu'à bien mi so le la so do bien donc bus wa mi dona aso yi matin gbogbo me to gbo be onana mi ticket ya ga ke voir kaka mi la pour bol le pour le pas mais dabi le moto a midi bus do ko ipa ni zona bien aduna asodu azon kaka agbova home nene di ko mi nona mi bonamia no le mi sona jangba come ke mi do cinéma resa mi la ko mi atobo le funu wata la do groupe ami mi gba be do amutive mi agba ko nene ko mi ona yi agbo fifi ari kwamba do na kunde ya de mona mama gbagbe bo le fa papa Dick Papa Dick Michel et vioni honye et gbe papa wa
et via me ganho de ka Fernand miku Fernand pata ina sukulu ne papa ko Fernand so bebe ona tura kaka ne ova koro nkunu obo funa otona te pom maso ajamba ko me abado huame d'accord ayi agbo akoma ya nyenya be gbe o amiku fi o keke won ami abatroso et Vitus Ruffin Sophie Fernand yum jesi tutugba et papa konami na sukulu ba kapo pour moi mais à mo nulo o ma ni wato jiji over no lebe na wa na me le po o to we la ba gbon be wa me amu ye to yo ni na ke no onu gbegbe le pa do me ola pour correct wa wa ngba le gbe e ba so a me ke mu ni jila o la pour le moji no be agbon ne ba pe ya ho me o la ba po pe e gbe ola te daro me le be vinti le pa do me zomble o le ni ya gombe Fadagan Jean Kwasi Biku Benisan mais va dans écoute Fada Richard Fini donti et tutu yo de do ma obe moadi wa le be va trop royem et le be do chami yaro nke be po le miame e bebe alo e be me keda do Fada ma tutu do ke be na ga popo wa me e we be o to no ala juro onyame le ma aussi na ma Monseigneur Jean Kwasi Biku Benisan élément aussi dans les cathédrales ne o le po yin to be agbenu no ebe nu ona keke wa e monzo so wala juro bo ina be ke be biwa nya pata mi pudu yi ke mi nya nu ele to te po mi le nko e wa mi ame ko pudu ya America ko va du Fada e Chapinia e Risha e be lo to acha ko nka Fifia, couvert d'eau et mis à collège. Autant collège Joseph dit, on va d'eau latin et grec et nous classique coup de temps les founois non le ticha kewe gamin Fadagan et Dovi Pierre Dovi Danu à l'épuis l'inton interro et pas mon noir non ni sukulu vichon non obina la jo phrase VV Antoine intelligentsia pauka ne poser question envoyer on tendo intu à bofano o de si gbelo ko blenene o matin il collection ça comment au latin so 6e que bien be professeur Adjama Virgile paix à son âme mais on pas ta ngbalé et homi le latin mais et quoi si on a mis latin si on a mis anglais tiens zereka non le latin nyone ya la français la français ne be ni kapopo wa mais mi we tiens mi au latin mi we oh non vivi avec couvert do collège avec we ni adodo to vone Fernand adodo jon subo ntolo abi nyin do ha gan le ko va groupe de ko be yin ko mi so zona kaka ni gbale egbe ni mi Matemi yo docteur et les cotonou vivi APT Expedi et une neurologue Ola Jessie Glikou Lambert on l'a vu les cas Yves Johnson Lawson mais sans voir lycée au nom capo pour me voir vous tout le monde a de oui mais avec tout le colonne de la paix moi j'attends le pas dit et donc badia gova camera station gale enorme station ale abodi diam le fond on veut les kachang bana ele ni Fada Biku be atavi ovi yo ne be atavi Fada be yo ne waya wato papa Marc Beko o dole ambassade des États-Unis et via nous souvenir les cas Maximin le rodé et on y ko capo pour mais quoi mais we do il y a les quand c'est nous fait grand mais et nous pas bien non vivre les ticha que we oni ticha ko marqué oni ticha ko we o po be o leye o deli be tuturu ame o vide et si gbele ke ngbele ne a ticha Vigile Ajama e ba ko me no ko kitimele atigame ma blanc Monseigneur Denis Amouzou Diakba Ami censeur nami et champion mais nous comme le 4e so yeja mathématiques ya nyengo na be gbele patupa professeur patupa béninois aveni
Béninois béni. Et il y a gamé, mio ya kemi no classe de première à miabe année à me au de nouajo. Probatoire. Probatoire. Into nebe peps. Les amis ont bien quoi. Ma bêtise à on marque qui va terminer la Belge, Belge, les temps, il y a encore brevet à. So peut pas d'adovinto. Encore brevet à. Et nous il y a encore série cover. Série D. Série D moi. Le Saint-Joachim. Série D. Avec autant et avec option allemand. Donc moi allemand so 4e, 3e. Il y a un mot physique. Que ma seconde voix pour ma physique dit. Et moi, ma c'est égoméa. Koto 6e dit les collections de FA. Oui, il termine le fond. Il termine le fond. Et il bac un gain. Yao? Un gars va joyeux au gain les bacs. Oh, bah, t'es nya wa. Et doami welo, mi we, mi ento mi karo mi alokoeji, C'est vrai que Gapopo mais à bol jam na mi temps yo. Donc kami on a gagné au tennis de table ping-pong. Et rappela nous, on a pour ping-pong. Et pour il y avait sport Gapopo mais il pour na foot tant viré voir. Gapopo mais ping-pong il y avait il y avait hot dessus là. Il a hot pe tutu ban. Il y a bien ku kaka loson ko to pour na ping-pong. Ro kaka loson na ga comme ya ke ko nya. E ko sport wa ya fi ke Joshua e ko wa. Non, lui Marseille dit le fond. Et tout ko yo meto ke kaka I competi me. E ko kwa e to yin ba lo bona ma poisi ko no jibe enyo nene. Wa ke pe a 3 ndoli sukulu. Ah, au gele terminal. Muto il collège protestant, faut nous marre bâcler. Ici je veux problème c'est l'opposé. So et à gamba comme c'est comme protestant, dit diviser. Au Gapopo mais ba tout la gamba comme. Il va non to gbenye ba ho mele ni kona po e be to ba hôpital be to agon mele fun. Wa ah va ti kona po e. Na me ne di ja fun no nyono. Togba me yaba ko ya pe pankoto azele ka togba kwa mi o vile renti ya e wa o tro wo perika le terminal ya ko gain et na be o tro d'ici loko a doit me lo na be no gain et on a prise de conscience bon ya me lo no gain o tranado me nyanye tranado me ma be o gain o se bébé a se bébé parce que mo le ndodo me na mo au moulin dodo maintenant voilà bien petit choc be examen à nyaboué mouy ano dans les classes pour enyinyo adogbera ma obe loke bi le jamba poloto ne bende le yin lui a quoi école protestant environnement mtovo na wa o mtovo mabe ngaba doko amenyanya kwa ndo be amekaba kudo funu cha egbale possible fada sukule Bremen protestant wa tutudo ke fada onana eke pe gbale funa champa mabe nyemu no dépaysé o no fiora sukulu ndo kro nyemi fiora sukulu po fifi aga me ale mi on a groupe de travail abe honlo ya ame ya on a mathématiques nyori ame ya on a physique nyori ame ya on anglais nyori ba mi la bobe yo an pla no joa mi on ya o la we pe e won me mi ami mi tento pla no egbe a mi la tin wele gbonye iswa mi la tro ya America gbo mi di na salemian no gbo do group ke mi wo Gapopo me keke wa mi abe jilo jesi mi nya honlo nyo keke wa jila ni o jesi we eye ne jo la home a onya na me wa gbo emu ne wa ton jo la home a onya na be over gbonye ne mi do Gapopo na me mi wo na gbe fun ile apu ale to ada apomko to Nyabe no jole adolescence mais à fort gbegble wọn la de carré ine po hopopo la corriger kanse una la kanse ne ngbo no vivi be nyemu wonu wa mblewe no no on t'entend que le funu we vide kwe on va dire tu le cordo me asi la bobo come agia come adobu come ajangba come koketi me Nago come be correct awla to bo
Mawondo. Oh, zombleu. Ina poate, afoko ya zo komi so Olympio ba ko me le funu mo kwa aputa komi jewen. Fa mi ano gle la aputa ko me ka kwa tete kwa la plomi ya fwa me. Tete kwa? Tete kwa Fa mi le ne le kolo mi am la ye vaga la gbanton mi. Mi a le ko. Le ko voilà. Le wa me papa jangba ni te la etona unami. Obe kedenti nye. Voilà où François Bévier la poire. Mais là le tinunam kakaba yebe atelier. Ma polo allo ma cloito François Gbo. Ah o pompo. Bene pompo. Do nemi vai François Gbo ya nu ke je le funu ara. No François Gbo o la wo Yebe pom nyoere. Wa gakia e ponto ga e pa ya la gbo ya o me gbo e la po ya o me gbo yo ye po ndogun e o kudo yo ni do me gbo pro kudo e ba pla mi la ni le po le vio le la foi yo bana ko benam wa ni ne e ya ko va ho bakari ka me ko le terminal on to anu ke o jibe ya ke ba ni ke mo baka économie, gestionnaire, Gabounou et Donanclin, Esteg, Kudo, Bima ou informatique. Voilà, tout le monde en informatique. Et Gabounou, mais informatique, on vote pour la il avait ou émito inscription sous couleur, dit Kamiaba pour sous couleur là-bas, nous, il m'a besoin de gamin, yo, voilà. Koba benya ji la ma do koba ke ola asoro minura yo bote mi ave kwa mi jo ti mi abe université a em so gestion e wa Esteg yo be o Esteg mo Esteg be ke me yo hobako me le hobako en 72 mais 82 80 et on si ton les 18 ans 80 et coco et on va bo la hobaka o pour que no ga me bo on peut quelqu'un n'engagé. Et bien, Kembaba, même 5 jours, on va appeler mon âme, qui est mon terminal là. Mon terminal là, on peut appeler mon âme. Motobekan. Motobekan. Pourquoi bien dit là, c'est né comme Kaba. Les kéké, on a nos terrodio. Les tout ba pas dia, nos bobé, on les rendre na yo nous pas clamer, ou encourager na me. C'était pour m'encourager. C'est pas top pour je sais mais quoi. Quand mais venu me nyamulo. Oh, moto Bekan, la fille Ranko va la sigan mais on va appeler mon nom Bleuré. Je dis non, non, le gars pour moi mais awele mais no dose le gaz pour aller quoi. Vitesse de do nyamulo. Oh. Et mi kuso ina sukuru. No mais do sukuru kudo moto Bekan quand même. Les gars m'ont connu le gars. Oh, le caillou la novi. Eh, bah, mais ciao, gars, mais. Eh, bon, non, comment gars pour moi, mais rien, mais à mon couvion to. Eh, ben, dis là, ben, couvilenti. Mais bien, émis soit. Eh bien, qu'on baka, yo vais do université au BA économie. Et au te dit. J'aime te dit. Ma ou de mon. Nous clinons des peuples. Au moins, quand même, diagonale. Non, mais il y a niveau maîtrise pour les gars. Maîtrise, si tu as encore au Dogo, les universités. Si tu as un merci, ministre Edo Moril. Edo Moril à Gobli. Et Potolé. Et Potolé. Elle 50 ans de mariage. C'est encore qu'un boé. Considère veilleux mais en bas clé la zanre te paye mais chichanye en bas donc bene et si quelque et chichawa et les non ministère gake voir et nanamico et on a matière histoire des faits économiques et mais chicho pas ta laisser papa Gbobli ni quand je school viola voyons son a dit bondet à sort de nous maintenant et marqué. Il y avait professeur de maths, à son nom, Ginaldo, à Gaza. Et les millionnaires à Gaza, les supporters, et on a staff d'encadrement. Et il y a Antoine, ne va courir, les quelques bouées, va tomber dimanche,
championnat Gaza pour bol et après qu'on mimo au cours à Gaza ben y a pour mia quoi après y a un temps bien avec encore exercice Ticha au marqué professeur de monsieur Edor Maurice Edor Maurice au marqué là où me la venu au marqué Ticha nous disant aux statistiques dynamique Beignon Jacob Ticha on a au balai be atam kanoji il a beké we ni kon lo les université ba gbe avec nya gbebu et puis ce bien ouais que ba université à cité comme non on ba na homo oh nyemu na homo ba bele de bio le cité ne ya o zuna gbe fun lo o la jesi loko do so a homo be pape la bo nous en ko gbon na vilo la jesi loko mu be nouvelle milieu de me quoi yo la trop que a home be tutu doa ehia le aye won keke mi anto mi dola o ne mi be violé il y a pequé me maîtrise 84 85 année académique et il y a que maîtrise grand mais pequé la si wa pe vone pe voir ton il y a un que o do very bon aya ho be ma of your head dog nyinde nyenyo do la mena no mi ma of your head do ke mi le pa wa nya to bobo to a o be passer et na ma be ministre Acha Deji ministre Acha Deji mi su bolo egbe on te mi anto mi do mi be groupe promotion américain couvre la mi madame Ataï, Akole Marcel et le OTP, service finance, le fonds, madame Lina Gbadoué, monsieur Bandele Moudaya, le Rodé Fifi, monsieur Abodimou, Sokemaou Vincent de Paul, ancien directeur du Trésor. Même promotion, les stèles là pour je vois que mi pa Robin da Fiorado o nyangla hoko nya toko la yi ena il y avait trois distracteurs civils allo ya o Juan allo ya o Empo monsieur Ahaji on la ya o Juan to keke wa nyambe ma potaro agbeame potara e bi akopotara agbeame anko we nkeji o to se ko o ndi stage ni to po fon ko to stage ka wa home le squad super gros super gros la cigane mais fait que les trois éco banque siège à Fifia squat super gros et le fond le fond mais américain John Doe le fond les tant que grand patron quoi j'avais confié département wa yo volé ni mi directeur monsieur Leroux donanko il top boy we bi on pon ka ko be o be nkai drum le yo ba joanti ma non jibe ma va no gestion mo jibe sogodoa ni to ma no do ko ensi no kwa npo be nyamere la lo chinu no be ni to ko so demande ni ndo na mpo egbe be emomule wa le ke po mo do niveau ke la signe wa yo mu hia ne be no ke gbe le kwa ne so na be o nyam jakla nu ye ko ma galaxy o leble di o yo le nyam jakla nu ye bi nyawa wa le no be ma stage be yo ja a lancer produit yeyere matin non là non pour produit anti la cigane mais yo kaka et be so do so na me bouillon libique laisser cube ne on a be gbedo e so ina cigane mais mi to e ne kaka on va au bureau, on a facture, nous on va appeler nous pas d'amis ça dans le fond, après on va y comptabilité, et on me dit que quoi, que ma va dire le fond on va passer concours de délégué médical. Et va payer nous les scores. Au moins on peut tomber oui. On peut tomber pour. Au stage après on va home. Puis il y a que au school gars, au université que on maîtrise quand même il y a tové les offres, on a donc ganga, on musichon. Bah over les pompones s'occupe de la cigare mais non les pas amina dibe yo guga et to François amina dido quand même de nous maintenant so kaka gapo pour me que to popo sen mo egbe alors quand me mi les pas 85 mais moi
y plan d'ajustement structurel ben yava o nyameo ben odo 55 ans d'âge au lajo les fiora dome odo 30 ans de service au lajo ameron se préparer et gave me goyo de et moi to le radio lo me quoi amero o crise oku amero to ga onpo amero na to awe onpo to awe tutu wa e wo me keke wa nya nana jipu jilanyo do ndefuna nyo do ngakotole wa be popolote ele se ngba le pla do ene ne wa wina aba para da mula ko me madu ko yi lo do square lo stage a otuna fena me 35000 francs CFA game yo le cosmigo 85 me le cosmigo ba stage o le wa stage ba fo ko la to so ko me la me e mo ne gado me arado e mo ba balé na so yina ne ami jego via les délégués médicaux ben ya va yi ebe concours ma be e dore ni chanjuro nam e toni blonne be nyana me am do na comme hôtel be le a yo vo e sona yo vo deva ona don e ye no va gapopo wa me gbogbo to hôtel o mu le kan me le ko de o se na hôtel le bene e be le pona we do a be e do ya e be vi na va do ya be so blonne asi gbe plene ne kana se u nam m'chan ba kwa annonce ale Togo Presse me ba ye so dossier me postuler yo DJ mi po o DJ mi po ko be ga o la te wo do aro ye mpotaro me la petite vient manger avec nya il y a ko dava jo le scoa la glono be dava yi délégué médical monsieur le roi Ambidia e ya ba jo gan me o ba doli a me bu va o va so do bureau me ga ba yi divide alo va y 60 on a même bâti 75 000 boyaux. 75 000 so 35 000 et 65 000 les pétons de Doméa. Oh, progression fulgurante. Fulgurante, mia eu à Kenyan Tom le pauvre et diplôme que la signe poème va pour nous qui dit non, mais oh. Ameno, horo, dans les 35 000 là. Oh non, 35 000 là. Fide wa ton souhait, quand fide mon souhait. Via ko va délégué médical vi o glo ka ne ko lo tuna mi kan me we a musa no me kona ze ka ola de me no e do yin on to we la va ko apo san o ple na huna mo ya on to la va ola no ga la jamiro hu me ga ko la so amoti a entretenir hu ko to keke on e nu keke on la po e me nu le hige me ne e do anyo wa e mi potaro me ye promis d'arca fi que mi vale fifia autant délégué médical be doit dit 88 mais 89 fifia grand mais et atike kewe et o le pour soin ti grand ma be nya lo keke mdoa enye be laboratoire ko homna do atike subo mi yona be multicart que webe bon pourquoi soit atike subo tinto adométique, étatique, antibiotique, agbazenti. Oh mon, enam tuturo. Do doan que nous les doan mais quand Fraudien non pas encore docteur personnel de la santé. Quand boya pour Antonia docteur après moi wa welo wa ba l'homme il n'y a pas belé. Donc à odola a doutourner et nous ko heva qui webe mi plan na nous support. O nana mi tuturo chan. Via fi o nana mi tuturo ale alove nana mi tuturo ale. On a do nami le fie. Et mi on a ndebe séminaire de formation o non le tuta. E gba nyina motivation bende. On be séminaire de le tuta. We a to doji cha 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 o be mi ja yo vode la ve o tuturo. Mi ja yi Africa be du ya mi. E ji la jowe. On a joué plein à billet tout frais payé ou à toi poni be no ifunu ane interrogation na nani ai plan ano au point oui tourisme ah bere a do won me ami na séminaire o a amedo ado avec plein na no le funu zereka et donner mi séminaire yo ve domi boy o mu le au point o la remercier we voilà bien be yo da pe no lo awe o ma gba te yazon le o o la po e me no séminaire la vovo no gbogbo ba ko ipa do gble na we o na na mi ka vide ya fiketo
àwọn no yẹ odolale benu lakla àwọn se be te ke be ka le do alo atike ra ko te me ko e ko le dokita abi no ngla atike ra mu papela e ke ngola go be dokita ne ngla atike a enyade o ja gbon ne ye be la se gomme na we o la so do ko so do ebe niveau tout en sachant que tu n'es pas à ce niveau aller be proposer là non mia domaine fifi aller déléguer médical be don mais et na be o dokudo laboratoire subo laboratoire o kawe o doku ma be ntediko do laboratoire Jacques Loget Rock Lurquin Débat et gamé amuno agence multicarte après ma be le fond laboratoire MEFA va déposer o pe wo lo do le fún anyo de autre va fiu ni kapopo me mutame subonto koda jole funwa e gomi be o dona lore be onya fiko le egbe fiko da isoa omunyo e no munya le ke o la prendre décision do après que moi les jouer le kapopo wa me me fa kapopo wa me laboratoire yi ko jaje e dogo me won on prendre risque oui be produit konti mo na do so san amuro wewe bo we mba so e ya no ye ntma de fi obe nde la po me na ncha into eji ma be mle we wa 1995 me kakaba koro 2009 nya o cha mi we ejeji na petonyo ke ma ba be ma jole wa gbo no bobo ero me fa to ko ya lo gabo o ba fi on la file o be a jole wa gbo mle lo Robi ko apeto nga popo wa me a popo se na yilo ejijore lo do anti vo ma po be kan fa la gbe a me a o la pe la nu o la ba o do la me gbo après on toton la ba yin loko amola o do le o chan gbo yo wa ton la ba zunde ne ni anya npo agbe a eye won bo ke ma ba so jo le gbo a to ne be 50 am jibe yin to ma ba nto anodoko si ka ko be e ajo ya ba onde a mom le gbo be ka flan klo dan kele we e po ngbloro e be fiko le gbe opo e fiko jaye awunye ore nu a don abele wo le ko le yi le gbo ba nyori ni o le tu fe ni nyori ni a agbe a risque on la prendre risque vo aje si do ko ke ngba prendre risque anya be ndele tago me nai e ke ne jimwa e la tenve o ke e fi akova jo le me factor gbo nko wa e wo e ko nyin tomba nto do ajo ko dodo oyo ne be CSC Pharma CSC Pharma ko le yin Saint Claude Christophe CCL yin Claude Christophe est-ce que le dominer yin CSC Pharma Pharma ele yin domaine des médicaments quoi il y a ko do ajo nke be yin o ma be société à responsabilité limitée be yin monter pour négocier kudo laboratoire be ma représenter e do le kan kuma po ko do won ma la mere be gomo on to nya petore loko yin e nchama ho délégué o sigbe loko ho nchama yinene e ne ami so we won pa kapopo me kika ma be labo gbogbo to wa wan to le se désengager les africanti o la be edumevi on to ni panko to ani wa o à la commission no we nyueria ko balaba no we nyueria e kan won to ngba yin o ti kuku be fen tuke o la tu na wa nya wa ngba le wa ni potaro me o ma o ba lo do kudo tutudo ke mi le na mi ave collaborateur wa nya da pe be mi le we ka va fi ke mi le gbe fifia o mo to apa jo via pe ni 2009 yem je gome so ba gbe 13 ans e mi agbe 13 ans fifia ka do nyuere gbale mi akudo mi apito ko to kusan laboratoire ko me ho me pa la be yin kan fra Amerique na onu odule kapopole me a o mate trongo do me do epo ne ne ore wa ne ma joa bi kwa pitonya popo se na yin kan dona kunta e gbona be eyan njibe adati mo lo wa loko la so e ne le ikaba yin lo dia monya be ile lo abe no be clean wa o ti trogbo ba ho me lo to tu awea e wa ya dona ko e gbona na wa
Thomas Obaye alors doit la fille que me les gars. Fifi a dit amener les gouvernants ou egbe. Egbe amabe équipe il y a quelqu'un mais les personnels il y a 1015. Mais les ouais attends. Ouais attends. Le ouais attends. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Alors les gars, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe comment? Tu demandes à qui? Oui, justement, tu demandes à qui? Allez, on rigole, lol. Une pilsner fraîche pour lui. Bien fraîche, s'il vous plaît. Pour nos moments spéciaux, nos soirées entre potes, on opte pour la bière qui nous ressemble le plus. La Jama Pilsner, bière de tradition allemande et surtout sans sucre ajouté. Nos moments de partage et de réjouissance ont un goût spécial. Le goût unique de la Jama Pilsner. Disponible au prix de 500 francs CFA la bouteille de 50 centilitres, 300 francs la bouteille de 33 centilitres et 350 francs CFA la canette de 33 centilitres. Allez, à nous! Jama Pilsner, raffiné comme nous. Jama, on est ensemble. Donc, je vais vous dire, c'est bien, mais quand le 95.5, il est, tu vois, j'ai bien, j'en ai fait un bien, il y a quand même, on dit, Émile Favorito, Claude Christophe, Aïe la bola, Kojo, Agia, Eni, Adjo, Nkonoto, et Ojile, Epe, Aperika, Alpha Sirike, Bladem, et les Pewitri, André Goame, qui vivo, à ton agbe, et les camps, et bien, Tigna, et à Semunami. Aglobe, Onoame Gomi. On t'en va d'eau à quoi job. Amegomero no kudo ano amedoko sia viano de bois et des phares. No vigne Bruno. Afile ma faille. Mi susuna be amegomero noa et nous tera meji veni et yento evale doko sinoa et ni nyo toi. Voyez banyiraou. E banyiraou ntenti be nyiraou. Agbeto linchi ole odoko o la tu feno o tri kuku alo be kole o la megboa o le to tipo efetu to ko yin a o dona me a ba jin ni ba tu feno e ya bi ya amu we o la ji gala tu feno mbobo wa sigbele ke mule gblene ni a e pata ma o be amenu veve be yin wa e ya ba gbeto la we e won kike won aye la na onu senbe awe do de be eto ani bazon ne amese me va pas un jeje Fifi amegan et Claude Christophe Agia tovu be ole ajob to wa munyabo bali haome ti bebe Lions Club International nene ma bio be Lions Club a leke ojesido apeka ka Bruno fiko polom le yiwa nde yi jona jina le si et donne et vegon à l'autre tongon ne do kanfla ma be la gbenye me a famille ele et jo les famille a ma be ape wona o le church pa me do paroisse Saint-Joseph Dimrele avait posé et do dasi le funu tanam do mora dans les commissions mass media me le funu ne mu jo le funu ma be nyento ape ajoa tiens les vévérés dominora abolaha ni njole wa me voir association Lions Clubs International a eni associé que quand flamambe ne nyemu le me le odo le me anyanya le ka gbenye me la no ro ena mon popo be ma so apeji abe wonde ne hanyeti agbeto ke quand flam ma umna e ya la fie nyamle do ni yale ke ma grâce amenu veve be nyi be mi amedio wa ma u so mi dada fide e mi lo hawe wantia mi amanu kudo mi anovio e mi abe hasoso ya ta do dinya ke lesia eye wan Fifi ale leke ojesi hado me ke so hafion ha be jope ha be njope o le mjesi ha wa
Obiom si sambe ke mwina sukula me ke we mi ko mi dona hama yo hono le cabin ko be on be gliku lambe hono nye veve même mi ki mi partager chambre les cités universitaires yake mi no hore kame directeur mi pela na nudo tu mi trozo novi amo ne to nye ve nye matola ho mi ne ya ba do zere kale ka o amega lambe fika mi gbale iwe troyo ami mi ava ne ya ba e ga me go ba do vai na ba dancing coup de to daba nya wa ya ji no ne me pwe wa fofua apeto Joseph Gliku e no enyi OTP be adjoa be nkono na kakaba ho gbodeme ame wo wenyi Lions Club menoto e hake me be no ne be Lions Club Lomé ave wa oduna go wona bobo e wa gwaza vide mio kenyi e meto wa mi be subono e ne mi pole sa mi apoji jo vide a o to ya e o la o do po e o wo di la do amenua a wa meto mama ji bo na nya ona ye mi wo ne chanya o ba le npona wa be no medo o no na wa be kotu ame wa be ado kotu bloroji ado atawi he afopa he afogode he uno na gentle nto kola ro mame wa do azan vide wo keke won ba de neme na mi o ke ngbo yo la ba do azan mi le po wa yo ve iwo to yo ve na nu tu kwa la fiu e no yo won avoa yo nto a yo ado jijo ne yo do kwe e mo kwa ka be enu ya mi acha mi na te we fe ba be o ga mi npo su na mi sukulu vi mu ona aya e gara no come no anyi dore oto mu ko balana si o fu gbangbangbang wa anyi dore oto no po video la te me ku no vi o fa wa ma be amikiri na e njesi e haya eye won e wa do ha be gebe ha me be do a o la te bi on se be o pa ke film to de si ha funa m to do me wa ma be awo njoba to me ba do me to afibu ma be ke male o délégué be do a e nyin to nyin trozu do konya Docteur Sopo Kani Diallo enyi ministre vai ministre des affaires sociales et doit et dem kojobe gouvernement et occupé affaires sociales ma be gamekemba on a doku de aro gastro entérologue beni e be do pele keke e wa na me no c'est à suite au coin c'est va nous olympio egbe mo na tikede kenyi poto me be atike yembe wona doku de le be va pona nduka kaka be ame ya le pona la tin pledo yo be ha me fe o yo na ha be Lomé Soleil Lions Club Lomé Soleil ele nyonu de be ha et puis moi mais ele ni présidente en exercice de so asi so kan na ko to ke be de nusa no me na o mi anyonu de o pa nu kan yen nusu am ya ba jile mi ado me ma bebe yo ha no nye me o njesi ha am sina ha be ko Docteur Jean-Marie Banzé, la clinique Sainte-Marie Reine. Le coup de soin, nous nous attendons le Lomé Soleil, mais nous sommes on est hier au coup d'eau et nous et d'or avoir aucun assaut tous master gagné aucun assaut on assaut et hanti et mais non mais on pas aller haya mais docteur pédiatre Bruce docteur Bruce mais on pas aller au coup d'eau ya on prend la Lions Club et Jessie le wa bon mais nta matendo e haya me ba ke ministre aglonya na ma enyo abunji so kan se une esronyi no nto po be funu anyo na wa ya aye yo so yi e ha me yele yin su tutuban ko Lions Club Lomé Soleil ame we we ni le koklo su ke ve le kwato koklo no do me wa koklo no vision lo koklo no tonto do le waru kwesio docteur o pharmacien no juriste o wa we le hawa me dada nyo enonyo mabe pharmacie de l'Ocab madame Povi d'Almeida Damado amo jimno vime madame Etna Elsa pharmacie qui est encore lycée français et d'ailleurs présidente fondatrice né Lomé Soleil amo qui wa non bodem to yo ni docteur Elise Agbobli elle est retraite fifi va no OMS so boru marraine nya Kani Diallo Sopo no que wa madame Howeto Evelyn Evelyn et juriste elle est Abidjan fifi Oada
nous mabi donc il y a les GF2D o le ho miku docteur Tagayi André ni chirurgien mi me venu su ko jour wa mabe e ya ntimba no ha me yinko wa po be e ha unyi o e nyam so le mais c'était o le hom o intronisé ma expression que mise en ailleurs o intronisé un 28 octobre 1999 yem so le metaka na pays vote ya e wa e kana o yinko subo edo Lions Club a so ami sebe o chan gouverneur oni gouverneur élu né district 403 A2 oh ni vice gouverneur vai gouverneur élu o chan il on va so toi on va dasi toi tino bien wa jotina muto wa ne la nyoare Bruno de ko majo plora hato me male odasie be va ha me kudo me ai no do nya ti bo ha do nya wa ti le o dajo kware ba le o ka bo me ba mi adun ti nyo wa jino ale mi ai te la te we fa wa ma be nya be ha sigbele ko o po do je sine ne service awo nu na me anane how via gbeto ba po jijwe nu kokko e do ma me sia me fona ko na no do ku he osugbo wa ma be do ha me azon liole azon ko do ha me oni simple membre ni ha me vigbalo et mi gbona be c'est l'association la plus démocratique au monde parce que mido d'abord mido mi avait siège mido place des cas des Nations Unies place d'observateur des Nations Unies que webe mi hona be mi non le plus démocratique possible donc à responsabilité au mandat perika po be yina o ma o pereko et mandat jine comme 1er juin 1er juillet pardon va wunenu le 30 juin et puis que la trova ba no do ha menenia voilà no yi kaka ajabani trésorier abani secrétaire bon non la do bureau mais trésorier la so toji o la te protocole poste le vovoa poste ganga me tondo le kengo la ba no tane ha rani trésorier apo gavenya ogo no we nyeria no ba wa dakona ya yin secrétaire o la d'accord non ko yin secrétaire la dans la ba disi ha nyeri we abani président ko we wa voir a me boutan gba o ki ga perika poe après à poste que baba le ami on a nebe président de zone zone a elle sigbe les dureka me vivia o tembo club ameton amene o la forme rani zone de cas donc a o hiabe etato bano wasi ne ate no pero wantine e do abe wowo donc a la teni président de zone no so dureka vivi sigbe que mi abe Togo le nenia mi on ebe région mi ato elle une région 32 il y a zone on les kaka madin et les régions 32 les régions 32 on a 6 zones les plans nouveau on les plais et il y a là na yo la nombe yo ya plomido do ya vevenam beaucoup de vegon wa et quoi zone amadien et zone de cia de beta il y en a un président de zone et moi tiens pas une responsabilité do wela no ano na hakoto ano activité o wa coordonner o nyere. Il y a comme zone les régions, mais que les Togois, région avec tato ami on avait président de région, PR, ou président de la République. PR, président de région. Président de région. Ils n'ont précisé. Manoyo et PR Balo, président de région. PR, mandat, mais il y avait président de région à Nyonoué, Madame Kézier, Afanou Sandra. Elle est Béoua. Et il y avait président de région et PR. Donc, quand on va y aller, non, ni PR va y quoi, ou d'autres possibilités. Là, tu es brigué, poste de gouverneur. Ah, non, nous sommes en lien. Non, nous sommes en lien au matin. Mais les démocratiques, non. Au matin, voilà, nous sommes en lien, va y. Que va doit affilier. Non, va y, président de région, va y. Mon président de région en 2014-2015. Nous sommes en lien, quelqu'un va y. Voilà. Miabe nkonoto ko ebe ame a o latin il y a no ni gouverneur a resi bébé ni sobo chon gouverneur district
403 à 2. District à nous comme abele Africa mais on a des districts multiples. District multiple à Kememi les district multiple 403. Et Afrique de l'Ouest, les pays et Afrique de l'Est et centrale. Et Afrique du Nord les veaux. Afrique du Sud les veaux. Il dit tout les veaux. Donc il y a des districts multiples 403 et district 403 A1 les mais A2 A3 A4 Kudo B1 Miawa mi A2 A2 a et doit mener composé Togo Côte d'Ivoire Sierra Leone Kudo Libéria fifia ko chanwa ole pache ni Togo ole pache ni Côte d'Ivoire ole pache ni Liberia ole pache ni Sierra Leone jan mi ma yo ba che papa wa we tano ni ya pero Lions Club ko le duo me anti mi awo doa ade nko ne mi be ha soso a wa ke ne o bo ameko le dongle sigbe o bo ameko le do français gbe aizi di o be o ran se ko ran do gbe fe onwe ni we o la jagbagba le fe o me keken do ne le doda si ki ra je gome 1er juillet a do o tampo ya e to anton bo je gome mi le chacharoji no mais les transitions la popo ya mi a be gouverneur ivoirienne docteur Elisabeth Atobra Eva gbogbo ni to ko jona jine nyonu wa po oh le mandat npo vo me Eva fi asuzene Eva on a doé e go me be ne mi créer club yeye bois gouverneur a il a se déplacer à son Châtenay et de nebe inéon quel que soit Afrique créer club aller gouverneur a se déplacer là-bas il woto bien les tchacharoji et il y a un mandat là pour le 30 juin bientôt là à Djegome le 1er juillet mais tiens ojoji après et ma belle il y a district à Mekekewa les Kapoku qui sont le pour nous avons 101 clubs. Et vous alors faire les cartes de cartes. Et voilà non n'avez pas non point lui. Donc il y a un kaka mandat à la voix bola badji go et do balezoaji on le pose au deux. Kaka mandat. Il y a quel pona les Lions Club à nous ni tatonner do corodon vie. Ne jole Liberia olayo, ne jole Sierra Leone olayo. Ne jole Côte d'Ivoire olayo, ne jole Togo olayo, ni soa. Kenye ku mi balé pompone gododo ya oglona be yo le bobo gane les Libreville et wa. Nga mi pona le. Mi pona no subo. Tutuba o nga no tebe ndeni ba jo ke ngbo wa yo. Ko nyi gouverneur a odola wa po programme do debe adi ça va ipo eduko patale apo e popolotea tado jinya ko so vision que yo voyons be vision apo kudo programme ko jibe ya so plo apo mandat odola me kudo club ko le duwon kekemia ke webe o la ba no iwagbo ipora be o se vision agomia o le odo le ke oji ijia agbeto nene yo opo be yo be dodasia elle a choisi les populations mais fifiale et minyabe qui au chanwa on peut redoit quelqu'un on voit et o mi chana no medisi si bele que no chan fiowa no chan bishofowa mi chana amwari obi towa o soji be obi diane yo atinso pero agbeto home onji amwari ko so agom se kenzi akpekaka millionnaire be Fanion le kebe Fanion non tata et les défiant apo vision apo nupo et o so non tata sigbelo ko po enenia non tata nya enu ke tonku le me tutu banyi eji do an po edo jesi be mia be doya ona ndebe volonté et volonté à un jijia dro voilà kingo la dro a iraso kaka po jibe apo jigbo wa npo ebe mi ame ko pata ni Lyon le mi abe district a me
nemi chamia ve jiowa so jileka mila so doda si kele yimia to ala iwele dukobo le mia be duo me vo e le yin ejike muso daro funwa ejia ehun eyi neme e le yin kola ajian e no le po jia ntisi no me ntisi gogoro gwere le dodomene ke alozion e gwele ke donc usula clean e wa muso le desio be e hake me nya muso ayin lo me soleil lo me soleil mi jire bishop we nu ya chacha gbore le ko bishop jo chana wa ba mori e wa lo o po be enu anyasan be nya po e anyasan enele ke c'est le la me avana wa yebe nu yo la o if ya flower ko wa tari koko jia ya ni o la po be so kaka antiquité romanto be gameon keke wa amona ruri ino ruri eno bo duchia o blana se proposi hen asodo taname nyame doya kova o la canton be eja we ya et là a créé club ho ya leke yewe service à la ine population agbeto ho ya leke yola gajojo ho ya leke asopero association anti miabe fondation anti ele si miabe banque nene et on keke wa o la chamo ko la bo pelo nti mi la so odo ayo na be cabinet du gouverneur eye c'est pour moi le défi obe mi abe objectif o keke wa mi la atteindre mi abe ta du noa keke wa mi la we pe eye la gbe amea ne o atteindre rapport objectif a la ndi ju popo de nami donc c'est pour moi le ni di ju popo ke mi la a pole e mi abe mandat be nu wa mi le défi o amiga Claude on to ale ka fla ko no de ka jame o ina ba ku de ton a mi ve na we et tiens les Lions Club be nya bio ah ore m jo le Lions Club o jo le funu avoir jo bile de monam ke gbe nya jo le funu ne ma na ne du ko que le si bien me kwa wanya be le mia be togoa le gapo ke mi so le ponu po ya asoso vo Blaton voadrin le ime 37 Blaton voadrin il 37 club Lyon au Togo et il le o me keke wa de kale kara mi on be kara kondona de kale sokode mi on be sokode fazao de kale atakpame mi on be atakpame éveil pote o keke wa lomé ole no mi edo de la ne kwa mule wo yoyo ne duko abe one gogomi agbele aikeke wa do msubo one gogomi o te gogomi ne mia ado haro aneho sigbele ko gbenene ado haro palime ado haro chevie ado haro dapango ne mi subo nyere ya ye do ala tenya o kanflan aneho tobe ku heri fia mi o wela mano solome la ve no we dapango tobe ku hea mi o wela no solome ave no we ne hale funua de ko mia como la ni hayia mia pero wanti wa ne over na inyeria wanto abe susu ko la so no do aso jra wa be duado do mu government de kabe do da si be nyo du me vi de sia de be do da si yin be mia pero government anti mia jra mia be duro ana ejijwe mia be population lo ya mbio we na le nya wa gbale pe aba be nya gbale pe on tan ka we ko re no re ka je mi te ona so to na jijore mi aro ko plon be ball lo plon ping pong ko to vone o ari mi na ban dancing ko to no ni de kaje gapopo won me yo na ndebe boîte de nuit won na ni e ko ina zeda mi ni sukulu via mi to yi ku la wa hôtel de la paix be to me game Monsieur Adekambio, Alexandre, on a funu. Oncle nye. O kengbo ya ba no funu to mi na funu ho. Ke ba le funu ba gbo mi ba chene mene. Na wa gombe ya le funu. Mi la wa. Ame o keke wa consider gbe. Matine mi na sa me o. Gave. Kakala po gandre o gani po abi pa. Gani o tourner. Kakala po gade po mi gba la home. Na te kula mi wa school jora gbe. Mi na Tabou et le Lonato Lonato comme les funu et on va trop 107
que mi va aller encore va aller université quoi mi va jesi Zedia apeto abe egbego ne so do dijona mi lo me do dijona mi yin to amede nya dijone quoi aperuto c'est un bon vivant bon ba yin do to ba ni do to wa e won keke won mu be ni o le ibo ajo ni o fele luwe quoi we fun ba gbe o le we ago ba si on gba hele ni la kota pe o peke ko na mi ma fifia gba te lo tan gba wa fifia de Amégan Claude Christophe Ayela Bola kojo agiya ede so edi ni ko George no lo Ayela Bola George no nto lo anago be yin ko nto jo Nigeria o kaka o de so jija so a school man jo de sile alo va to doji gogo we o so nya school man je school man je mjes o yo ne be Celestine Noeli Celestine Noeli famille Honku mademoiselle Honku les beme wa school be game be hadodo yo wa to ma oba nu me nu veve me ami le jika ka ba koro fi no mu ogbe fun leke o won je no me yan lo ko le yo be gbe fun o won je no me vuja e to nye be ho enu a to nye ku no nye be ho enu a zomble o re no o disron les dodonu e mi divine no mi divia meton nous soubi de ka nyonu via me fi vi ali ke o susune game ko sina togo be nkodo game ke ye o le gbonbo ji won ablode be game an e ko ke me o ji o le a mi la po Sylvanus Olympio e ba ho me mu jiji o no so e ba ho me tra la kaka ko la ba yo hospice koko mi abe dokita gan e enyi ministre des finances gan me e be ngbodo me a o la po Amégan et Jonathan Sami de Tove ba ho me Santos wa Ignacio Anani Santos ba ho me we won e ko me a Junior Ploto e bena balo ba ho me le e a ko ke ti me le funwa Yesu bi kapea le funwa ba Amégan me gan me a e le ke mi susu me to gola no ai bele ya ke me o blon na blood be nyana mi a mi o mi ni devi o wa bloody kakaka Ploto Adema baba azikpeji do mi o ya mi sin so Olympio kudo e Gruniski do le kio o mi gba yin devi le atapo vi me anakota gba lo apo ball le pa do me apeto duplola Adema nya singbe eye mi o ya mi jesi be Plodo akaka do fike mi le ke ngbo we Ploto Amégan fort baba le yeji ne ma so dumevi be nkuvi aso po apo nu po a trotro na yin gbogbo re nto go me be ejure pepe a ejo population le yin le million na Amégan ko le ju ame a ko na yin va yi a le me ke no wa si mo egbale egbe o re mo egbale egbe o bo a eleyi vivi enu ko mi ami po va yi a trotro sugbon na yin egbe wa de ko mi anu do gbe ra mi apata mi ale ado aboga ajra nu ke mi la ajra do ani mi abe ju achan ebe nko ba di le ye ko ne ami egbe ami la pejo je si be e dongbale o be nyawo ebe le ke ya mola do vive no school le ka mola do vive no apado le ka mola do vive no awodo a ngbale wa enu nyu ejo le dro ameke we be fi kudo yovo be gen facile enu aba so asinye wa ma jagbagba re pe o wa ni be nu ojo bo egbe ni ade le o la gbon do da so pe wa ni o ndaji o ne hihi aba le fifie won ejo we posi bebe valeur ko na yin san wa obu mi abe doda si yin be mi apata mi ano pompone mi ano vio mi ano pompone mi abe vio nyamu woni ku to tonye meto na no pore nu be kapopo ke mi no va ya nu ono leke wa mi ngbojo re mi gbobe eranyo ye mi le hon wa mi apata mi asoro mi ano poeji ano pone ne be nu po e la to eji so mi abe jiji me ogbo mi ma abe to ma ji vivo po aso dare be de janto ne ipla edoko e ko ho so ji la o ogbo a mi jagba mi apla mi abe vio mi jagba mi aso no mi accompagnons le gosia de me eye
nemi le wene nea mpo be le ko le sin va le ya watan ola no tro amekonye o sin egbe o le mi ontia ma be le nye be ha soso ya me a mi ona ne be no e nya be so he ole ke mi ona be leo vio ale leo mi nano tutudo ke we be wo ntocha le ke mi ami ga ho mi sinate abe wo nuwa watan so na kwa ono na wa be so he odome o tan o na no tutudo pu mi le na vo e wa bo ma be ma o yoyo ni dumevio keken be nya keken be do dasie ameko mo npopo le be o la temba do mia be ha me a on eva nya tam nya ma vi ke mi pla nya me kudoe do mi pla na no supo le ha me Amiga Claude Christophe Ayelabola Kodjo Agia ni nyale la si o la glon ya so do lo teni egbegbe asen kankan nya ko la glon la ameko se mi ami ko le po epe kudo jijipe chuchugba ma da pe na Bruno ewe oyoyo nam be ese nkonye ese be ndejo le wetrike mi dongbe abe nkeke brave voton o da konam ne la nyoa ya tegogom poda be la bate jesi mu ne a jesi mi abe haso so ama to wa me ya na ne du kwanta ba jesi doke mi le wa bo amle du ba pe no ma wune no la mesin mi abe ha do to pata mi abe radu ya mi anon la mesin me ma u banami anyasan do edudo mi le radu a ma be éducation de masse eye ko mi le o mi anon la mesin me ma da pe na ni won yo me a ma no bioso mi abe du meto pata gbo abio la mesin na mesin ame abio la mesin mi abe du ploto yo ne no vino de pepe a mia Lions Club store amedo so na susu woro na mi anti mia chami le posibe wa oke nene wa oke kafla o gbona be no la zogia yo la no pono vi obe yin nde no ngogo ma nya nu kenku me be yin o ne gogo mi la ho alove sigbele ko demona inke alove adare na wa o sinya nu ke mi nye egbe abo pa mi ya je mo lo ape na mi mi da pe ni ahoto Claude Christophe Ayelabola Kodjo Agia Kenyi gouverneur élu né district 403 A2 ke klon vacances un ami pon poso be agbe tinya fieveso fikebe ba do igbe ya mi da pe ni Nestor Glo ke la popia godo 3 le onon ti a no vinu so Norbert Douadi ena mi pomi le pepe kudo jijipe mi yoni abe ata Bruno Fidelis Besankuto Neto ono de mo ke kenyi gbelekia mi agbadogo bye bye.